हेलो व्यूअर, माही और आपको आपके अपने चैनल टैरो डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे 2025 की। नया साल किन ब्रोच के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी एनर्जी होगी इनके लिए अच्छी, किस फील्ड में होगा उनका नाम। फिर व्यूअर, नए साल राहु के श्राद्ध भी अच्छे रहने वाले हैं, मरकरी के भी रहने वाले हैं, जुपिटर के भी। तो व्यूअर, हम डिटेल में आपको सारे ब्रोच की रीडिंग बताएंगे और बताएंगे कि 2025 इनका कैसा रहने वाला है। तो इससे पहले व्यूअर, जल्दी जल्दी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज एरीज, बुर्ज हमल। इसकी बात करेंगे कि 2025 इसके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यूअर, इनके अब से शुरू होकर जो नए साल के आगाज ही बहुत अच्छा होने वाला है। फिर व्यूअर, हम डिटेल से रीडिंग करेंगे बुर्ज राहु की। व्यूअर, राहु की एनर्जी की बात करेंगे और बुर्ज एरीज की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इनके हालात अच्छे हो सकते हैं, राहु की एनर्जी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर, 2025 में मई में इनका बहुत ज़्यादा अरूज हो जाना है, क्योंकि राहु इनके 11वें घर में आ जाएगा। व्यूअर, राहु के 11वें घर में आते ही इन लोगों की जो है लाइफ में खुशहाली आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। इनकी लाइफ जो है पहले से बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। व्यूअर, राहु जो होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। व्यूअर, राहु को दिमाग से तशबीह दी जाती है। ऐसे में व्यूअर, इनकी तहलीक की सलाहियतें तेज़ हो सकती हैं, इनकी अक्ल शऊर में इजाफा हो सकता है, अच्छी प्लानिंग आ सकती है। इसके साथ साथ ये एजुकेशन में आला मुकाम हासिल कर सकेंगे। फिर व्यूअर, राहु के असरार जो होते हैं कम्युनिकेशन पर भी होते हैं, वो आप लोगों के 2025 शुरू होते ही और ऑलमोस्ट मई तक जाते जाते बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। फिर व्यूअर, इसमें आप लोगों को एक चीज़ सोचनी है, कुदरत आपको स्किल देगी, तहलीकी सलाहियतें देगी, अच्छी प्लानिंग देगी, मनी देगी, पैसे दौलत की फरवानी होगी। लेकिन व्यूअर, जब तक आप एरीज वाले जो हैं एक्शन नहीं लेंगे, इसमें खुद की इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन व्यूअर, अगर कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं कि जो एक्टिव हो जाएंगे और अपने काम कारोबार को ध्यान देंगे और अपने जो ख्याल आते हैं, अपने गोल्स हैं, एम्स हैं, उनके लिए अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो व्यूअर, माशरे में सबसे ज़्यादा ग्रोथ उन लोगों की होगी। व्यूअर, इसमें हम 2025 के तकरीबन 5 माह का बाकायदा जायज़ा लेके आपको बताएंगे। व्यूअर, जनवरी में आप लोगों को जो है प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा व्यूअर, आपके गाड़ी के मसाइल हल होने वाले हैं, कन्वर्सेशन के मसाइल हल होंगे। ऐसे अफराद जो कि अपनी बातचीत के ज़रिए लोगों को कन्वेंस करते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं, उन लोगों की बेहतरी होने वाली है। ऐसे ही व्यूअर, फरवरी जो है एरीज वालों के लिए शादी वगैरह के लिए बेहतरीन जो है योग बनाएगा। इसके अलावा उनकी लव मैरिज, लव अफेयर, पार्टनरशिप, इसके बाद रिलेशनशिप, ऐसे तमाम तल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर करेगा। फिर व्यूअर, मार्च जो होगा इनका वो ऑलमोस्ट पैसे के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली होगा। इनका धन दौलत हासिल करने के चांसेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ बाहर की अपॉर्चुनिटी गेन मिलना शुरू हो जाएंगी। और व्यूअर, अप्रैल आप लोगों का सैर व सियाहत में गुजरेगा, काफ़ी अच्छी सेहत रहने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपकी माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होती जाएगी, नए काम कारोबार शुरू हो सकते हैं। फिर व्यूअर, मई जो है वो आपका टॉप का महीना होगा, उसमें आप लोगों की ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पैसे की फरवानी होगी, आप अपनी लग्जरी आइटम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को नए घर मिल सकते हैं, नई सहूलतें मिल सकती हैं। इस वक्त तक कई जो ऐसे बुर्ज एरीज हैं वो नेम फेम हासिल कर चुके होंगे। व्यूअर, आप लोगों के काम कारोबार अगर चलाना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, तो 2025 से स्टार्ट लें, आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जो चाहते हैं कि उनकी माली हालत सही हो, उनकी समाजी हालत सही हो, तो व्यूअर, ये आपको एक बेस मिल रही है। जो अपना काम कारोबार चलाना चाहते हैं, स्टडी में नाम बनाना चाहते हैं, ये अच्छा और खुशगवार साल आपके लिए होने वाला है। व्यूअर, आप लोगों की जो विशेज़ हैं वो भी पूरी होने वाली है। व्यूअर, इसमें आपने एक काम करना है,
آپ نے بالکل پازیٹیو رہنا ہے، کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ نہیں سوچنی، کیونکہ اس میں آپ کی سوچوں کا عمل ہوگا، کیونکہ راہو کا تعلق مائنڈ سے ہوتا ہے، تو مائنڈ میں جو سوچیں گے وہ پاسبلٹی بنے گی۔ اس لیے آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے اور اپنے کام کاروبار کا سوچنا ہے، ریلیشن کا سوچنا ہے، تعلقات کا سوچنا ہے، تو آپ کو اس کے 100% رزلٹ ملیں گے۔ یہ آپ کا برج ایسا برج ہے جس کو قدرت جو ہے وہ کافی حد تک اونچائی پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویور 2025 کے حوالے سے دوسرا ہمارا برج ہوگا برج ٹارس، لکی برج۔ تو ویور آپ لوگوں کا جو کریئر کا ہاؤس ہے اس میں راہو کی بہتری ہونی شروع ہو جائے گی، اور 2025 کا سٹارٹ ہی آپ لوگوں کے لیے دھن دولت کے لیے بے شمار اچھا رہنے والا ہے۔ ویور آپ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جنوری آپ کو مالا مال کر سکتا ہے۔ پھر ویور آپ لوگوں کے قیمتی سامان خریدنے کا موقع ملے گا، آپ کو اچھی گاڑی خریدنے کا موقع ملے گا، اچھے گھر خریدنے کا موقع ملے گا۔ پھر ویور دوسرا جو آپ کے لیے گڈ نیوز ہوگی 2025 کی، وہ آپ کے فیملی ریلیشن بہت ہی اچھے ہونے والے ہیں۔ ایسے میں جو افراد شادی کرنا چاہتے ہیں، جو افراد لو افیئر میں ہیں، ان کو شادی کے چانس مل سکتے ہیں۔ سنگل جو ہے ان کے ڈبل ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ویور آپ کو فیملی بڑھانے کے چانسز ملیں گے۔ ایسے افراد جو اولاد کے لیے حصول کے لیے لگے ہوئے ہیں انہیں گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ ویور فروری آپ کا جو ہے وہ تقریبات سے بھرا ہوگا، کچھ لوگوں کی شادی کی تقریبات ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کی جو ہیں گھر میں بہن بھائیوں کی شادی یا کسی کزن وغیرہ کی شادی۔ پھر ویور کھانے پینے کے لیے جو فروری کا مہینہ ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری دعوتیں ہوں گی، بہت سارے انجوائمنٹ کے پروگرام ہوں گے، سیر و تفریح میں گزرنے والا ہے۔ پھر ویور آپ کا جو مارچ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے آپ کی جو پرسنل گروتھ، اس کے علاوہ ویور بزنس کے حوالے سے تیزی لے آئے گا۔ ویور ایسے میں آپ کے نئے کام کاروبار کھل سکتے ہیں، آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ پھر ویور چوتھی نیوز جو ہے آپ کی مارچ اپریل کے اینڈ پہ ہوگی، آپ کو باہر کے سفر بننے شروع ہو جائیں گے، دور دراز کے سفر، جسٹ لائک یورپ ہو گیا، اٹلی ہو گیا، بیلجیم ہو گیا۔ ویور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہاں آپ کے کافی سارے یوگ بنیں گے۔ تو ویور ایسے افراد جو کہ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، پیسوں کے حصول کے لیے، جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کافی اچھی انوائرمنٹ بننے والی ہے۔ ویور سمجھیے کہ 2025 جو ہے قدرت آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، آپ کو میرڈ دیکھنا چاہتی ہے، آپ لوگوں کو فیملی میں خوشیاں دینا چاہتی ہے اور فیملی ممبر میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ تو ویور ایسے میں وہ افراد جو اپنی فیملی کے بارے میں اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو اچھے موقع ملیں گے۔ ویور یہ 2025 کے پہلے 5 مہینے آپ لوگوں کو ایک لکی سٹار کے طور پر جانا جائے گا۔ ٹارین آپ لوگوں کی خوشحالی کے دن ہوں گے یہ، اس میں آپ لوگوں نے اپنا کریئر بنانا ہے، اسی میں آپ لوگوں نے اگر شادی کرنی ہے تو اس کے متعلق آپ نے سوچ کے پلاننگ کر کے چل پڑنا ہے، آپ کو پازیٹیو رزلٹ مل جائیں گے۔ پھر ویور اگر آپ لوگوں نے نئے کاروبار، نئے بزنس کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو کنسٹرکشن فیلڈ میں آنا ہوگا، پراپرٹی فیلڈ میں آنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی لگژری آئٹم جو کہ باہر سے امپورٹ کر کے بیچتے ہیں، فوڈ آئٹم، اینیملز آئٹم، اس طرح کی، پھر اس کے علاوہ بھی جو میڈیکیٹڈ چیزیں بیچتے ہیں ان کی کافی زیادہ ترقی ہونے والی ہے۔ آپ لوگ اگر پیسے کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو ان فیلڈ میں آئیں۔ اس کے علاوہ بھی بینکنگ بھی آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی رہنے والی ہے، شیئر مارکیٹ میں بھی اچھا اور تیزی آئے گی۔ ویور ایسے میں آپ لوگوں کو یہ موقع دے گی قدرت 5 مہینے، اور راہو کے اثرات بہت اچھے رہنے والے ہیں آپ کے کریئر کے خانے میں۔ ویور جب کریئر کے خانے میں راہو کے اچھے اثرات ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کو جو ہے جاب اچھی ملتی ہے، جاب پہ آپ کی عزت بن جاتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کام کاروبار شروع کریں آپ کے پاس کافی ساری پلاننگ آ جاتی ہے۔ ویور راہو کا تعلق دماغ سے ریلیٹڈ معاملات سے ہوتا ہے، اس میں آپ کی سوچ بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی انوائرمنٹ رہے گی۔ آپ لوگوں کے دماغ جو ہیں، آپ لوگوں کا ذہن جو ہے بہت ایکٹیو ہو جائے گا۔
और आपको स्टडी में सहूलतें मिलेंगी। आप लोगों को अगर स्टडी के साथ साथ कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी जो है हेल्प हो सकती है। ऐसे में भी वो अफराद जो फ़ीस वगैरह के लिए परेशान होते हैं, उनको ऐसे मौके मिल सकते हैं कि वो अपनी फ़ीस खुद कमा सकें, क्योंकि ये जो राहु की अच्छी सिचुएशन होती है इंसान को एक काबिल बना देती है, उसे हिम्मत हौसला देती है, उसकी मेंटली कंडीशन अच्छी करती है। और जब भी और मेंटली कंडीशन अच्छी हो, बंदा खुश हो, तो उसको काम करने का शौक़ पैदा होता है। ऐसे में व्यूअर आप लोग तालीम में आला मेयार बना सकते हैं। आप जो एजुकेटेड लोग हैं वो अपनी तालीम की बेस पे बहुत कुछ कमा सकते हैं। इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है 2025। और व्यूअर 2025 में अगर आप किचन से रिलेटेड, फूड आइटम से रिलेटेड कामों में ये पैसा लगाएंगे, वो आपके डबल होने के चांसेस हैं। ऑल ओवर ये 2025 आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए, इनकम के लिए, धन दौलत के लिए, करियर के लिए। व्यूअर ये इसको आपने हासिल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को, और इससे फ़ायदा लेना है अपने आप को सेट करने में। और आप चाहे अंदरूनी मुल्क भी सेट हो सकते हैं, बैरूनी मुल्क भी। इसके साथ साथ व्यूअर आपने दुआएं भी करनी है और हमें भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो बात करेंगे बुर्ज जेमिनी की, बुर्ज जोज़ा की। तो व्यूअर जोज़ा वाला 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ लाने वाला है। व्यूअर सबसे पहले आपके सफरी मामलात को बेहतर करेगा। राहु के जब असरात आप पे होंगे 2025 में, तो व्यूअर आप लोगों के सफरी मामलात बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में वो अफराद जो बैरून मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, बैरून मुल्क स्टडी करना चाहते हैं, फिर व्यूअर अपने बच्चों का फ्यूचर बैरून मुल्क देखते हैं, तो व्यूअर ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएंगी। व्यूअर ये आप लोगों की प्लानिंग जो होगी 2024 की, ये आपकी 2025 में पूरी हो जाएगी। व्यूअर 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत बहुत अहम हैं। और ये बुर्ज जोज़ा वाले जो हैं, जेमिनी वाले, इन पे कुदरत मेहरबान है और आप लोगों के सफरी मामलात में बहुत सारी सहूलतें देगी। ऐसे में वो अफराद जो सफ़र कर चुके हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम से निपट रहे हैं, बाहर उनको रहाइश नहीं मिल रही, या भी उनकी जॉब का मसला है, या उनके डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, तो ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है और एक्शन लेते रहना है और आपको कामयाबी मिलेगी। फिर भी अंदरूनी मुल्क भी आपके सफ़र काफ़ी सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये सफरी मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, काम कारोबार के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना पड़ सकता है। आप लोगों को जॉब के सिलसिले में ऐसी अच्छी जॉब मिल सकती है जो कि दूसरी सिटी में हो, और वो भी आपके जो है लक को चमकाने के काम आएगी। इसके अलावा व्यूअर सफरी मामला जब अच्छे होते हैं, तो व्यूअर इस दफ़ा जोज़ा वाले, जेमिनी वाले जो हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं और अपने बामकसद सफ़र कर सकते हैं। जो भी आपके सफ़र होंगे उनमें आपको फ़ायदा होगा, फ्रूटफुल सफ़र हो सकते हैं, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो चाहे बैरूनी मुल्क हो। लेकिन व्यूअर आप लोगों के 80% बैरूनी मुल्क के सफ़र बन चुके हैं। तो व्यूअर ये आपके सफ़र जो हैं 3 पर्पज़ पे हो सकते हैं। मजहबी सफ़र हो सकते हैं, तालीमी सफ़र हो सकते हैं, या इकनॉमिकली हो सकते हैं। ऐसे में बिज़नेस के ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, हज उम्रे आपके हो सकते हैं, तालीम में आपके एडमिशन हो सकते हैं, आपकी इमिग्रेशन के मसाइल हल हो सकते हैं, आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको इन्विटेशन सेंड कर दें और आप बाहर चले जाएं। इस तरह के मामलात हैं। इसके अलावा 2025 जो है कुदरत चाहती है आप मज़हब के ज़्यादा करीब आ जाएं, मज़हब को समझें, अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे मज़ाहब को भी स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। अपने मज़हब के साथ साथ अपने मजहबी लोगों की भलाई के साथ साथ दूसरे लोगों की भलाई का भी सोचेंगे, तो व्यूअर ये ट्रिक होते हैं कुदरत के आपको कामयाब करने के लिए। तो जब कुदरत जो चाहती है, अगर आप उस पैटर्न पे चलें, तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कुदरत चाहती है आप मजहबी सेक्टर पे आएँ, मजहबी सेक्टर में आप खिदमात अंजाम दें। इससे व्यूअर आपके नेम फेम हो सकते हैं, आपकी पैसे में, धन दौलत में इजाफा हो सकता है, आपका करियर बन सकता है एज ए स्कॉलर, एज ए रिलीजन ऑफिसर। इस तरह के व्यूअर आपकी फील्ड जो है वो बहुत कामयाब रहने वाली है।
پھر بھی وہ ایسے افراد جو جمنائی سے تعلق رکھتے ہیں، روحانی طور پہ اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں، روحانی طور پہ آپ اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی وہ ایسے لوگ وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں ویور جن کی عادتیں کچھ خراب پڑ جاتی ہیں اور ان کو روحانی طور پہ احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی عادتیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ویور اس میں آپ لوگوں کو یہ 2025 سٹارٹ سے لے کر مئی تک بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ اگر آپ سٹارٹ سے شروع کریں، آپ کی اسموکنگ چھوٹ سکتی ہے، نشہ چھوٹ سکتا ہے، ڈرنکنگ چھوٹ سکتی ہے، اور ایسے میں گیمبلنگ وغیرہ چھوڑنا چاہتے ہیں، غیر قانونی کام چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسی راہیں ملیں گی کہ آپ لیگل طریقے سے کام کر سکیں، آپ کو اچھے ڈاکٹر مل سکتے ہیں، اچھے آپ لوگوں کے جو معیار ہو سکتے ہیں، معاشرے میں ایک عزت بن سکتی ہے۔ ویور اس کے علاوہ جو راہو کی ٹرانزٹ ہے آپ کے تجربات میں اضافہ کرے گی۔ آپ لوگوں اگر بزنس مین ہیں تو آپ کو ایسی آگاہی دے گی، ایسی علم حاصل ہوگا کہ آپ اپنے کام کاروبار کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے، اس میں نئی انویسٹمنٹ کر سکیں گے، نئے تجربات کر سکیں گے، نئے امپلائی رکھ سکیں گے۔ پھر بھی ایسے میں اگر آپ پروفیسر ہیں یا ٹیچر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، تو آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، آپ کی اسٹڈی میں اضافہ ہوگا، مذہبی اسٹڈی میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی بہترین طریقے سے کر سکیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو برج جمنائی سے تعلق رکھتے ہیں تو ویور آپ لوگ اور اسٹڈی کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں بزنس کورسز کر سکتے ہیں، ڈپلومے کر سکتے ہیں۔ پھر ویور اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو اپنی فردر جاب کے لیے آپ جو ہے اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمت بھی آ جائے گی اور آپ کو سورس بھی ملیں گے نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے۔ اور یہ آپ کا جو 2025 ہے یہ آپ لوگوں کو بہت پرموٹ کرے گا کہ آپ اپنی حالت میں اضافہ، اپنی حالت کو اچھی کریں، اپنی مالی پوزیشن کو اچھی کریں، اپنی فیملی کو اچھا کریں۔ تو ویور ایسے میں وہ افراد جو اپنی فیملی وغیرہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں، فیملی کے کسی بزرگ کو حج کروانا چاہتے ہیں یا کسی بزرگ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بہت سارے موقع مل سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی یہ دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے راہو اچھی پوزیشن لے آئے گا، آپ کو اپنی جاب اپ گریڈ کرنے میں سہولت رہے گی، اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے میں سہولت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور جب مشتری آپ کا فروری میں بالکل اچھا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے جو جائیداد میں بھی اضافے ہو سکتے ہیں، ایسے میں آپ کی ڈوبی ہوئی رقمیں مل سکتی ہیں۔ آل اوور ویور یہ آپ کے مذہبی لحاظ سے کافی اچھا ہونے والا ہے سال، دوسرا آپ کے مالی پوزیشن کے لحاظ سے، اور تیسرا آپ کی ایجوکیشن لحاظ سے یہ بہت اہم سال رہنے والا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو موقع ملیں گے اپنی ذات کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو اچھا کرنے کے لیے، فیملی سیکٹر پہ بہتری کرنے کے لیے، گھر بار چینج کرنے کے لیے، پراپرٹی بڑھانے کے لیے۔ تو ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہم بات کر رہے ہیں 2025 میں نمایاں ہونے والے برج، اور ان میں بات کریں گے برج لیو کی، برج اسد کی۔ تو ویور 2025 جیسے ہی شروع ہوگا، ایسے افراد جو کہ کام کاروبار کے سلسلے میں کافی بے روزگار بیٹھے تھے، جاب کے لیے جاتے تھے، جاب نہیں ہو رہی تھی، پھر ویور آپ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی پلاننگ نہیں سوچ رہی، نہ کوئی اچھے لوگ مل رہے ہیں۔ ویور یہ 2025 آپ کا یہ پرابلم سب سے زیادہ سالو کرے گا، جاب سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ، تیسرا آپ کا لو افیئر سے ریلیٹڈ۔ تو ویور سب سے پہلے جو ہے جنوری فروری میں آپ کے کچھ ایسے کام کاروبار چل سکتے ہیں جو آپ بہت عرصے سے چلانا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہیں۔ پھر ویور ایسے میں کچھ جاب آپ کو بیرون ملک مل سکتی ہیں، ایسے میں آپ لوگوں کو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے مثبت اقدام ہوگا۔ پھر ویور لیو افراد جو ہیں وہ کافی عرصے سے ڈسٹرب ہیں، ان کو ایسے پارٹنرشپ کے موقع نہیں مل رہے جن کے ساتھ مل کے وہ اچھی بزنس گروتھ کر سکے، بزنس آئیڈیاز بھی ہیں، پیسے بھی ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں۔ تو ویور یہ فروری جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایسی اپرچونٹی لائے گا، آپ کو کام کاروبار میں اچھے لوگ مل سکتے ہیں، پارٹنرشپس ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں کے پیسے کا صحیح استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، اچھی جگہ انویسٹ ہو سکتی ہے، زمین کے معاملات حل ہو سکتے ہیں،
آپ کے زرعی اجناس سے متعلق معاملات جو ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے، زرعی اجناس آپ کو بہت فائدے دے سکتی ہیں۔ ویور یہ برج لیو کے افراد جو ہیں یہ چھوٹا موٹا کام اگر کریں تو ان کو ٹینشن ہی رہتی ہے، ان کو بڑے سیکٹر پہ کام کرنے چاہیے۔ ایسے میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی آئل یا ریفائنڈری یا پھر ویور بڑی مارکیٹنگ میں آپ اپلائی کریں، ٹرائی کریں، آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ قدرت نے ان کو چھوٹے کاموں کے لیے نہیں بنایا ہوتا۔ تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں شیئر مارکیٹ میں کریں، ڈالرز میں کریں، انٹرنیشنل کرنسی میں کریں، تو آپ کے جو کاروبار ہیں ان کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ پھر ویور آپ لوگوں کی شادی کے چانسز ہیں کافی زیادہ ہیں، اس میں لو افیئر کے چانسز بھی ہیں، کچھ لوگ آپ کو پیار محبت کے لیے مل سکتے ہیں، پارٹنرشپ کے لیے مل سکتے ہیں، شادی وغیرہ کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ پھر ویور ایسے میں کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے ایگو میں آ کر انا پرستی میں آ کر کچھ ریلیشن کو ٹھکرا دیا تھا، اب انہیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں غصے میں یہ اقدام کیے اور ایسے ضد میں اقدام کیے اور ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ان لوگوں کو۔ تو بھی ایسے میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت جو ہے آپ کو ایسے ریسورس دے گی، ایسے آپ کو ذریعے دے گی کہ آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے موقع ملیں گے۔ مارچ میں آپ لوگوں کی شادی کے پروگرام نظر آتے ہیں، آپ کے لو افیئر کے معاملات بہت ہی بڑے پیمانے پہ جاتے نظر آتے ہیں، ایسے میں شادی کے چانس ہو سکتے ہیں، مرضی کی شادی کے چانس ہو سکتے ہیں، روٹھوں کو منا سکتے ہیں۔ پھر ویور یہ آپ لوگوں کا جو لیو افراد ہیں جو چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں، ویور اس میں کچھ لوگ جو ہیں کافی عرصے سے محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہ تو ان کا مالی مسائل اتنے زیادہ تھے کہ نہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے، نہ ان کا پیسہ جتنا انہوں نے انویسٹ کیا اتنا پورا ہو رہا تھا۔ لیکن ویور اب جو آپ کا مارچ اپریل ہوگا یہ آپ کو وہ آپ کی محنت کے پھل دے گا۔ آپ کے ایسے پروجیکٹس جو سستی کا شکار ہو چکے تھے، نظر کا شکار ہو چکے تھے، وہ آپ لوگوں کے کام یک تیز ہونا شروع ہو جائیں گے، مالی پوزیشن اچھے اونچائی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایسے میں وہ افراد جنہوں نے فارن کرنسی میں ڈیل کی تھی یا انہوں نے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا تھا اور ڈاؤن فال کا شکار تھے، ان لوگوں کی سنی جائے گی۔ پھر ویور لیو والوں کے لیے گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے رشتے فارن کنٹری میں ہونے کے چانسز ہیں یا ویور ان کے خود کے باہر جانے کے چانسز ہیں، اور یہ اس طرح ہے کہ قدرت جب ان پہ مہربان ہوتی ہے تو ان کا فیوچر جو ہے آلموسٹ باہر ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ یہاں منگنی کریں گے تو آپ کی باہر جانے کے چانسز ہیں، آپ کے سپوز باہر جا سکتے ہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر ویور آپ لوگوں کے باہر کے لوگوں سے شادی کے چانسز ہیں، منگنی کے چانسز ہیں، اور اس 2025 میں آپ کو ایسے جیک لگ سکتے ہیں کہ آپ کی آؤٹ آف کنٹری جانے کے چانس بن جائیں گے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ ہوں، چاہے میرج سیکٹر پہ ہوں، چاہے بزنس پہ ہوں۔ تو ویور آپ نے بہت محنت کرنی ہے، بہت ہی پازیٹیو رہنا آپ کے لیے سب سے اہم پوائنٹ ہوگا۔ تو جب آپ پازیٹیو رہ کے سوچیں گے، عمل کریں گے، آپ پازیٹیو رہیں گے، انا سے دور رہیں گے، تو آپ کے سامنے راستے کھلتے نظر آئیں گے اور کامیابی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ ویور 2025 مئی تک آپ کے لیے بہترین ہی اپرچونٹیز ہوں گی، رشتے ہوں گے، اس کے علاوہ جاب اور بزنس ہوں گے۔ ویور آپ نے دعائیں بھی کرنے ہیں اور خاص کر کے آپ نے صدقات وغیرہ لازمی دیتے رہنا ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر ہم بات کریں ہیں 2025 کی کہ ایسے برج جن پہ قدرت مہربان ہو رہی ہے اور 5-6 ماہ ان کے سٹارٹ کے ہی اچھے ہونے والے ہیں، ان میں ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ تو ویور برج سیجیٹیریس کے لیے 2025 ایک نمایاں کامیابی کا سال ہونے والا ہے، آپ لوگوں میں کی لائف میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ویور اس میں 2 نیگیٹو پوائنٹ اگر آپ سٹارٹ سے ہی نوٹ کر لیں تو آپ کو کافی ساری جو ہے ٹینشنوں سے نجات دے دیں گے۔ ویور فرسٹ جو ہے آپ کو 2025 میں مالی کامیابی مل سکتی ہے، ریلیشن میں اچھی پوزیشن مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ جو ہیں اپنے موڈ سوئنگ پہ خاص دھیان رکھنا ہے اور غلط فہمیوں سے بچنا ہے،
क्योंकि व्यूअर जब बुर्ज की पोजीशन, स्टार की पोजीशन अच्छी होती है, इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव असरात होते हैं। नेगेटिव असरात ये हैं कि आप में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, आप कुछ वहमी होने के चांसेस हैं, ओवर थिंकिंग के चांसेस हैं। व्यूअर आपने जो भी आपको मामला दरपेश हो, आपने बिल्कुल उसकी पहले इंक्वायरी करनी है और फिर आपने अपना फैसला सादर करना है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी की सुनी सुनाई बात पे अमल करके गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ेंगे बिजनेस में, रिलेशन में और स्टडी बेसिस पे। तो व्यूअर आपने बिल्कुल ये पॉइंट जो है, 2 पॉइंट, एक आपने अग्रेसिव होके कोई फैसला नहीं लेना, दूसरा आपने गलत फहमी का शिकार नहीं होना। इसके साथ साथ व्यूअर ये 2025 स्टार्ट से ही आपके पुराने मैटर्स जो हैं क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, मुकदमात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जायदाद के रोले रप्पे जो ख़त्म हो जाएंगे। फिर व्यूअर आपको दूसरी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके काम कारोबार में बहुत तेज़ी आने वाली है। फिर व्यूअर आपके ऐसे अफराद जो जॉबलेस हैं, जॉब मिलने के चांसेस हैं, बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस हैं। व्यूअर आपको कुदरत जो है माला माल करेगी। जस्ट आपको वार्न किया जाता है, आपने गलत फहमी में नहीं आना और ना ही अग्रेसिव होना है। ये 2 पॉइंट अगर नोट करें तो आपको बिजनेस में टॉप पोजीशन हासिल हो सकती है। इसके अलावा व्यूअर दूसरी गुड न्यूज़ आपके लिए लव रिलेशन में है। आपके औलाद होने के चांसेस हैं, फैमिली बढ़ने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो कि अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाहते थे, घर चेंज करना चाहते हैं, घर नया बनाना चाहते हैं, सेपरेट रहना चाहते हैं, तो आपको 2025 में पहले 2 महीनों में ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऐसे में आपको अपने घर मिल सकते हैं, काम कारोबार तेज़ होने की वजह से आप कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। फिर व्यूअर तीसरी आपकी गुड न्यूज़ है कि आपके 2024 में ऐसी कुछ डेड इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं जो कि अभी तक आपको फ़ायदा नहीं थी दे रही, तो व्यूअर इनके चलने के चांसेस हैं। आप लोगों के माली पोजीशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इसके अलावा व्यूअर तीसरी गुड न्यूज़ है ऐसे तालिब इल्म जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं स्टडी में, स्पोर्ट्स में, या व्यूअर ऐसे जॉब में जहां आपको टारगेट दिए जाते हैं और अचीव करके आपकी कामयाबी होती है, इनमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। और व्यूअर इसके साथ साथ अगर आप लोग गुज़श्ता सालों से परेशान हैं, कोई सज़ा याफ्ता है, आपका भाई है या बहन है या कोई आपके बच्चे हैं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी में मुब्तला था, तो आप उसकी वजह से परेशान हैं, उसकी रिहाई के चांसेस हैं। फिर व्यूअर ऐसे आपके मामलात जो कि काफ़ी अरसे से ख़राब थे, प्लूटो अब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। दूर दराज के मामलात, दूर दराज के रिश्तेदारों से फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर व्यूअर आपके ऐसे काम कारोबार जो कि काफ़ी अरसे से आपको तंगी का सामना थे, उनके वहाँ आपके हराजात लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसे मामलात में फंसा चुके हैं जहाँ से आपकी जान नहीं छूट रही, तो व्यूअर ये 2025 मार्च तक आप बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे। आपको टेंशन आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। आपके जो इस तरह के मामलात हैं जो कि 2, 3, 4 साल से आपको आ रहे थे, वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे जिन पे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे थे। कोई बीमार है उस पे पैसे लग रहे थे, कोई आपका केस बन चुका है उस पे आप लोगों को टाइम देना पड़ रहा था और आपकी जो है कीमती वक्त ज़ाया हो रहा था, इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। व्यूअर राहु जो है आपके ज़हन को मजबूत बना देगा, आप लोगों को मामलात को समझने में आसानी होगी। व्यूअर आपने जल्दबाजी में भी कोई काम नहीं करना, ऐसे में आपको फैमिली की तरफ से नुकसान हो सकता है। व्यूअर आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोगों के काम कारोबार अच्छे हैं, बाहर के मौके अच्छे हैं, पुराने मामलात सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे में जस्ट आपने केयर करनी है, तो मामलात को गौर से देखना है, फिर फैसला करना है। लड़ाई वगैरह हो तो आपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है और अच्छे फैसले करने हैं। तो आप लोगों का ये साल जो है बहुत अच्छा बनने वाला है। तो व्यूअर इसके साथ साथ अपने सदकात भी करने हैं और दुआएं भी करनी है और हमें भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर हम बात कर रहे हैं 2025 की और बात करेंगे सैजिटेरियस की, बुर्ज कौस की। व्यूअर ये 2025 जो है सैजिटेरियस लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों का स्टेमिना बहुत बढ़ेगा,
آپ لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی، آپ لوگوں میں شعور زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ویور آپ محنتی کافی زیادہ ہوں گے جو کہ پہلے سے ہی ہیں۔ تو ویور یہ 2025 جو ہے آپ کو فائدہ دے گا شراکت داری میں، پارٹنرشپ میں۔ ویور پارٹنرشپ جو کر کے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور کر چکے بھی ہیں، ویور آپ لوگوں کے پارٹنرشپ آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے کے جا سکتی ہیں۔ اس طرح کی آپ کی لین دین میں آپ کی بہتری ہونے والی ہے۔ پھر ویور ایسے افراد جنہوں نے نئی دکانیں کھولی ہیں، نئے کام کاروبار شروع کیے ہیں چھوٹے سیکٹر پہ، تو ویور یہ 2025 آپ کو کافی زیادہ گروتھ دے سکتا ہے۔ آپ کے کام ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ویور آپ کا 8واں گھر جو ہے بہت ہی اچھا ہے، راہو کے اثرات بھی اچھے ہیں، تو ایسے میں آپ کے جو کام کاروبار ہیں کافی بلندی پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ کو کہیں سے باری رقم مل سکتی ہے، چاہے وہ آپ کا ترکہ ہو، چاہے وہ وراثتی حق ہو، چاہے آپ کے رکے ہوئے پیسے ہوں، آپ کو پیسے ملیں گے 2025 کے سٹارٹ میں ہی۔ پھر ویور آپ کے ایسے افراد سے جن سے قطع تلقی ہو چکی ہے، جن سے آپ کے ریلیشن ختم ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں نے سوچا ہے، اب یہاں آپ کو سامنے آیا ہے کہ یہ سب غلط فہمی کی بیس پہ ہوا تھا، تو ویور وہ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ پھر ویور تیسری گڈ نیوز آپ کی ازواجی زندگی سے متعلق ہے۔ ایسے افراد جو کافی عرصے سے بچوں کی خواہش کر رہے تھے اور کنسیو نہیں تھی کر پا رہی ہوتے، ان کے کنسیو کرنے کے چانسز ہیں۔ ایسے میں ویور آپ کی دوسری شادی کے بھی چانسز ہیں۔ ایسے میں وہ افراد جو سنگل افراد ہیں ان کے شادی اچھی جگہ ہونے کے چانسز ہیں۔ ویور آپ کے ان لاز سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی بہن بھائیوں سے بھی آپ کو فائدے کے چانسز ہیں۔ ویور یہ برج سیجیٹیریس والے شروع سے ہی ایک پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں، فیملی میں ہو، جاب میں ہو یا بزنس میں ہو، تو ویور آپ کے پازیٹیو کردار آپ کو بہت نمایاں کر دیں گے۔ ایسے افراد جو کہ نیم فیم چاہتے ہیں، ایسے افراد جو کہ ایکٹنگ کرتے ہیں یا ویور وہ شوبز سے ریلیٹڈ ہیں یا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، فری لانسرز ہیں، ویور ان کے نیم فیم کے چانسز ہیں۔ ان کے کچھ ایسے پروجیکٹس، کچھ ایسی ویڈیوز، کچھ ایسے ڈراماز، کچھ ایسی چیزیں، ایسی پلاننگ، ایسے بزنس جو ہیں ان کو شہرت کی بلندیوں پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ویور یہ چھٹا ایسا برج ہے جس کو قدرت نے سٹینڈ کرنے کی سوچی ہے، ٹھان رکھی ہے کہ ان لوگوں کی جو خوشحالی کرنی ہے، ان کی بہتری کرنی ہے۔ تو ویور ایسے میں وہ افراد جو کافی عرصے سے نیگیٹو ہو چکے ہیں، ان کی سوچیں اور مایوس ہو چکے ہیں، سوچیں ان کی نیگیٹو ہو چکی ہیں، اور ویور اکثر وہ جو ہیں غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں، اس وجہ سے ان پہ مقدمات بھی آ چکے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اگر وہ محنت سے کام کریں یا اچھی راہ پہ آتے تو ویور ان پہ مقدمات نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں آپ کو نیگیٹو انرجی کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے، تو ویور اب آپ کو سدھرنے کا موقع ملے گا، ایک چانس مل جائے گا کہ آپ جو ہے اپنا فن دکھا سکیں، اپنے کام کاروبار کی وجہ سے فیمس ہو سکیں۔ ویور 2025 مارچ جو ہے وہ آپ کے تعلقات میں بہتری لے آئے گی، چاہے وہ بھائی بہن کے تعلقات ہیں، چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، چاہے آپ کی لو میٹرز ہیں، ان میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویور 2025 اپریل جو ہے وہ آپ کی لائف میں بہت شاندار رہنے والی ہے، کافی ساری تقریبات ہو سکتی ہیں، آپ پارٹنرشپ کا جشن منا سکتے ہیں، بزنس کی کامیابی کے جشن ہو سکتے ہیں، تقریبات ہی تقریبات ہیں، پارٹیز ہی پارٹیز ہیں۔ ایسے میں کسی کی شادی ہو سکتی ہے، آپ کا بزی گزرے گا یہ اپریل۔ ویور اس میں آپ کو کافی ساری تفریحات کے موقع ملیں گے، اپنی اظہار خیال کے موقع ملیں گے۔ ایسے میں کچھ لوگوں کی منگنیاں ہونے کے چانسز ہیں، کچھ لوگوں کو رشتے طے ہونے کے چانسز ہیں۔ ویور یہ راہو کا جو ٹرانزٹ ہے نہ صرف آپ کو کام کاروبار میں رشتوں میں بہتری دلائے گی، بلکہ آپ کو اپنے دوستوں سے بھی فائدہ ہوگا، آپ کی جو بزنس میٹنگز ہیں اس میں آپ نمایاں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ویور یہ راہو جب آپ کو عقل شعور دیتا ہے، اچھی پلاننگ دیتا ہے، تو آپ کے جو پلاننگز ہوتی ہیں، آپ کے جو ٹینڈرز ہوتے ہیں، آپ کے جو لین دین کے
डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे में आप लोगों की कंपनीज़ को ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं, आप लोगों के कारोबार में बेहतरी के चांसेस होते हैं। तो व्यूअर ये सारी चीज़ें जो हैं कुदरत चाहती है कि आप जो हैं वेल स्टैंड हों। इस वजह से आपने नेगेटिव एनर्जी छोड़ देनी है और पॉजिटिव रह के ये सारी चीज़ें हासिल करनी हैं। इसके अलावा अगर आप जिस सेक्टर पे भी काम करेंगे पॉजिटिव होकर रहेंगे, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपके ये जो 2025 है, ज़ाती लाइफ, शराकतदारी की लाइफ, लेन देन की लाइफ, दुकानदारी, ग्राहक, क्लाइंट्स, मेहमान और मुलाकातें काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं और बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। इसलिए भी आपने दुआएं भी करनी है और हमें भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर 2025 की बात कर रहे हैं और बात करेंगे सबसे लकी और सबसे अच्छे और सबसे बुर्जों के बादशाह बुर्ज मेज़ान की। तो व्यूअर बुर्ज मेज़ान वालों, कुदरत आप पे पहले से मेहरबान है। आपका नवंबर दिसंबर बेहतरीन है। इसके साथ साथ 2025 आते ही आपको खुशियों भरी सिचुएशन मिल जाएगी। व्यूअर पहला जो है जनवरी में आप लोग जो हैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल लेवल पे सफ़र कर सकते हैं, चाहे ये स्टूडेंट हों या आप घरेलू खतून हैं या आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो आपको सफरी मामलात में सहूलतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में व्यूअर बुर्ज मेज़ान से रिलेटेड अफराद जो हैं उनके वीज़े लग सकते हैं, उनके बाहर जाने के चांसेस हैं। ऐसे में आप लोग उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा सकते हैं। ये समझिए कि ये जनवरी जो है आपका आउट गोइंग का सीज़न होगा, चाहे आप इन कंट्री अपने रिश्तेदारों से मिलने जा सके, दूर दराज के रिश्तेदारों से मिलने के चांसेस हैं। आपका ये सैर व तफरीह में रहने वाला महीना होगा। इसके साथ साथ काफ़ी सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ सकते हैं। फिर भी जैसे ही फरवरी शुरू होगा, ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हो रही और ऐसे अफराद जो लव अफेयर के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, फिर भी ऐसे अफराद जो रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं। फिर व्यूअर जो फरवरी है आप लोगों को प्रपोज करने के लिए बेहतर है। आपकी लव अफेयर की लाइफ कमाल पे जाएगी, ऐसे में शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर व्यूअर्स ये जो फरवरी है ये ना सिर्फ आपकी ज़वाजी ज़िंदगी के लिए बेहतर है बल्कि स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी अरसे से बाहर की ट्राई कर रहे थे उनके चांस लग सकते हैं, कंपटीशन जीत सकते हैं। फिर भी आपका जो स्टडी से रिलेटेड मामलात हैं, कुछ लोगों को फ़ीस की टेंशन थी, कुछ की रहाइश का मसला था, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आपका फरवरी भी बहुत अच्छा है। और व्यूअर जैसे ही मार्च आएगा आप लोगों के काम कारोबार में तेज़ी आ जाएगी। लिब्रा अफराद जो हैं ये बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, शराकतदारी में, पार्टनरशिप में, लेन देन में, दुकानदारी में, फिर व्यूअर मार्केटिंग में। तो व्यूअर मार्च में आप लोगों को काफ़ी सारी सहूलतें मिल सकती हैं जॉब के लिए, पार्टनरशिप के लिए और ऐसे नए बिज़नेस खोलने के लिए जिनकी आपको काफ़ी अरसे से विशेष थी। व्यूअर ये लिब्रा अफराद जो हैं ये बहुत अच्छे टाइप के लोग होते हैं और इनसे अगर शराकतदारी की जाए तो ये पूरी ईमानदारी से जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और अक्सर जो है पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं। तो ऐसे में कुछ अफराद लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाली मेल और फीमेल को बाहर भेजा जा सकता है कंपनी की वेलफेयर के लिए, कंपनी के ऑर्डर्स लेने के लिए, कंपनी के बेहतरी के लिए। तो व्यूअर ऐसे अफराद जो कि बाहर जाना चाहते हैं वो मार्च में तैयार रहें, आपको काफ़ी सारी बिज़नेस डील करना पड़ सकती हैं। फिर व्यूअर मार्च में काफ़ी अहम फैसले करने पड़ सकते हैं। ये समझें कि बुर्ज लिब्रा वालों के लिए मार्च का महीना बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरेगा, माली मामलात में, फिर मुकदमात में, फिर व्यूअर आपके कर्ज़ के जो मामलात हैं उनमें व्यूअर आपके मुकदमात में आपकी फेवर में जा सकते हैं, जान भी छूट सकती है। फिर व्यूअर कर्ज़ जिनके ऊपर हैं और वो अदायगी करना चाहते हैं, मार्च का महीना उनको ऐसी फैसिलिटीज़ देगा, ऐसी उनको ज़रियों से पैसे मिलेंगे कि आपके कर्ज अदा हो सकते हैं। व्यूअर आपका मार्च जो है वो
माली लिहाज से बहुत हाई रहने वाला है। ऐसे में काफ़ी सारे आपके कारोबार शुरू हो सकते हैं, नई दुकानें ओपन हो सकती हैं, क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आपके पास होंगे। अगर व्यूअर आप कंस्ट्रक्शन एटम्स में पैसा लगाएं, आपके पैसे डबल होने के चांसेस हैं। फूड आइटम में लगाएं, वो भी अच्छे हैं। गेहूं में लगाएं, वो भी अच्छे हैं। फिर भी आप लोगों का ये जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, उनका अगर वो फॉरेन करेंसी में डील करें तो आपके पैसे डबल होने के चांसेस हैं। इस तरह की आपकी माली पोजीशन रहने वाली है। और व्यूअर फिर से अप्रैल जो है आपके लिए काफ़ी सारी जो है हल्ला गुल्ला लेके आएगा। सैर व तफरीह के मौके मिलेंगे, आप लोगों को दीन की खिदमत करने के मौके मिलेंगे, हज करते नज़र आएंगे, उम्रे करते नज़र आएंगे। आपकी व्यूअर बीमारी दूर होगी, कमज़ोरी दूर होगी, परेशानी दूर होगी। ऐसे में व्यूअर कुदरत जो है मेहरबान है और आपका जो राहु है वो एक्टिव हो जाएगा। तो व्यूअर ये 2025 जो है खास करके अप्रैल मई बुर्ज मिज़ान वालों के लिए काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आने वाला है। व्यूअर ऐसे अफराद हैं ये बुर्ज लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले, जो कि अक्सर जो हैं ऐसे अफराद की हेल्प करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, अपने रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं और उस वजह से कुदरत इन पे मेहरबान रहती है। तो व्यूअर ऐसे में जो अफराद इस तरह के काम करते हैं उनके नेम फेम चमक सकते हैं, उनको माशरे में इज़्ज़त मिल सकती है। ये 2025 जो है इस चीज़ को फोकस कर सकता है। आप लोगों के नाम जो है माशरे में पता चल सकता है, एक हीरो की तरह आप जो है शो हो सकते हैं। और व्यूअर नेम फेम में कुछ एक्टर्स भी आ सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर वो लोग भी आ सकते हैं जो सोशल सेक्टर पे लोगों की खिदमत करते हैं, स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो कि NGOs चलाते हैं और इंटरनेट पे अपने वीडियोस डालते हैं, ऐसे भी लोगों के नेम फेम के चांसेस हैं। फिर व्यूअर 2025 आपके लिए एक और गुड न्यूज़ ला रहा है। व्यूअर ऐसे अफराद जो बुर्ज मिज़ान से तल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी अरसे से वो उनकी कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी जो कि पैसे की वजह से पूरी नहीं हो रही थी, कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी जो कि उनके किसी के तावन की वजह से पूरी हो सकती हैं, अकेले में नहीं। तो व्यूअर ऐसे लोगों को ये जो है किस्मत चमकेगी, चाहे किसी ने गाड़ी लेनी है उसकी मदद हो सकेगी, किसी ने अपना घर बनाना है उसको घर की न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, जगह मिल सकती है, प्लॉट मिल सकता है। व्यूअर ये कुदरत जो है बुर्ज मिज़ान वालों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रही है। उनमें सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि इनकी मन की मुराद पूरी हो सकती है। कुछ ऐसे अफराद जो कि कहीं ऐसी जगह शादी करना चाह रहे थे जहां मुश्किलात का शिकार है, वो इनकी विश पूरी हो सकती है, घर की विश पूरी हो सकती है, बाहर जाने की विश पूरी हो सकती है। व्यूअर इसमें आपने पॉजिटिव रहना है क्योंकि ये 5 महीने आपके लिए बहुत अहम हैं। किसी वक्त भी आपकी अल्लाह ताला सुन सकता है और आपने नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। ये आपको हिदायत है कि आपने पॉजिटिव रहना है। दूसरी व्यूअर आपने ये करना है कि नज़र बद के लिए आपने दुआएं भी करनी है कि ना लगे आपको नज़र बद, सदकात देने हैं आपने और दुआएं करनी हैं। आपकी दुआएं और आपकी विशेज़ ये कबूल हो सकती हैं। ये नवंबर से लेकर दिसंबर, इसके साथ न्यू ईयर 2025 5-6 महीने आप लोगों को कुदरत जो है ये चांस देगी कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक कुछ विश करें और उसे पा लें। व्यूअर ये राहु जो है आप लोगों की ज़हनी कैफियत अच्छी करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं व्यूअर जो बुर्ज मिज़ान से तल्लुक़ रखते हैं, मेल हैं या फीमेल है, व्यूअर उनको इंजरीज़ का सामना है, कुछ को बाजू की, कुछ को लेग की, काफ़ी सारी अरसे से ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रही है मुसलसल। तो व्यूअर इसके लिए आप सदकात वगैरह दें और आप जो हैं दुआएं करें और आप लोगों को अच्छे डॉक्टर मिलने के चांसेस हैं और आपकी ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। व्यूअर ये सब कुछ बदनज़री की वजह से होता है। अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं आप लोगों के, अक्सर इंजरीज हो जाती हैं, बैठे बैठे भी कोई जोड़ हड्डी टूट सकती है। इस तरह के मसाइल का जिनको सामना है उन्हें चाहिए सदकात करें और इसके अलावा आयत करीमा का विर्द करें तो आप लोगों की मुश्किलात हल हो जाएंगी। और कुदरत जो है आपको अच्छा देखना चाहती है, इसलिए अच्छा रहें, इंजॉय करें और लोगों की भी मदद करें और दुआएं भी करें और हमें भी दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।